नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिनेबा आजिर 30टी अनुचिंता विषय रे। नंबर 1, एठी सेठी छेप पकाइबा एक खराब अभ्यास होइथाए। एहा द्वारा बुध एवं सूर्यंक खराब प्रभाव पड़िबा सहित मानसिक एवं आर्थिक हानि होइथाए। नंबर 2, घरे अधिक पुराणा जोता चप्पल रखिबा उचित नुहे। एहा द्वारा अशुभत्व वृद्धि होइथाए एवं जोता चप्पल एठी सेठी पकाइबा द्वारा शनिक खराब प्रभाव पड़िबा सहित कलह वृद्धि होइथाए। नंबर 3, केबे भी अईठा बासन छाड़िबा किंबा भंगा बासन व्यवहार करिबा उचित नुहे एवं बासन एठी सेठी पकाइबा अनुचित। एहा द्वारा चंद्र एवं शनिक खराब प्रभाव पड़िबा सहित अशुभ फल प्राप्त होइथाए। नंबर 4, खाई सारिबा परे अईठा थाली धरिकी बसिबा एक खराब अभ्यास होइथाए एवं रातिरे अईठा बासन रखिबा अनुचित। एहा द्वारा वास्तुदोष देखा देबा सहित कार्य सफलता पाई संघर्ष करबाकू पड़िथाए। नंबर 5, घरे पानीर अजथा खर्च करिबा उचित नुहे किंबा अपव्यय करिबा अनुचित। एहा द्वारा चंद्रंक खराब प्रभाव पड़िथाए एवं मानसिक अशांति देखा देबा सहित अजथा खर्च वृद्धि होइथाए। नंबर 6, घरे कौनसी सुखिला गछ रखिबा उचित नुहे एवं घरे लागिथिबा गछरे नियमित पानी न देबा द्वारा अशुभ होइथाए। ता सहित घरे वास्तुदोष उत्पन्न करिथाए। नंबर 7, शोइबा खट उपरे बसी खाद्य खाइबा एक खराब अभ्यास होइथाए। एहा द्वारा घरे सुख शांति भंग हेबा सहित करज भार वृद्धि होइथाए। नंबर 8, घर मुख्य द्वार सम्मुखरे अलिया आवर्जना गदा करिबा एक खराब अभ्यास होइथाए। एहा द्वारा अमंगलकारी हेबा सहित पड़ोशी लोकंक सहित संपर्क खराब होइथाए। नंबर 9, सूर्यास्त परे काहाको क्षीर, दही, पियाज, लुण दान करिबा एक खराब अभ्यास होइथाए। एहा अमंगलकारी हेबा सहित घरे दारिद्रता देखा देबार संभावना रहिथाए। नंबर 10, रातिरे नख एवं बाल काटिबा उचित नुहे। एहा एक खराब अभ्यास होइथाए एवं घरे धनहानि देखा देबा सहित दारिद्रता प्राप्त होइथाए। नंबर 11, घर मुख्य द्वार रे केबे भी बसिबा उचित नुहे। एहा खराब अभ्यास हेबा सहित अमंगलकारी होइथाए एवं आर्थिक स्थिति खराब हेबार संभावना देखा देइथाए। नंबर 12, गाधोई सारिबा परे उदा कपड़ा गाधुआ घरे छाड़िबा एक खराब अभ्यास होइथाए। एहा द्वारा जातकरे सूर्यंक स्थिति कमजोर करिथाए एवं मान सम्मान मध्य नष्ट होइथाए। नंबर 13, गाधोई सारिबा परे छिंडिथिबा चुटी गाधुआ घरे पड़ी रहिले अमंगलकारी होइथाए एवं शनिदेवंक खराब प्रभाव पड़िबा सहित आर्थिक समस्या देखा देइथाए। नंबर 14, गाधुआ घर सबुबेले सफा सुतरा रखिबा उचित। केबे भी अलिया आवर्जना करिबा उचित नुहे। एहा अमंगलकारी हेबा सहित राहु, केतु एवं शनिक खराब प्रभाव पड़ी सुख समृद्धि कम होइथाए। नंबर 15, वास्तु अनुसारे केबे भी फटा एवं मैला होइथिबा कपड़ा पिंधिबा उचित नुहे। एहा द्वारा दारिद्रता देखा देइथाए। तेणु गाधोइबा परे सफा सुतरा कपड़ा पिंधिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। नंबर 16,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଉଠିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ କେବେ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କାଙ୍ଗାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଧାର କରଜ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି କଳସଟିଏ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗାଧୁଆ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ରୋଷେଇ ଘରେ ଔଷଧ ରଖିବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ରହିଥାଏ ତେବେ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନହାନି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯଦି ପିଲାମାନେ କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାର କରଜ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 କୌଣସି ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ରାତିରେ ଅତର ବା ସେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଶୋଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କବଳିତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ରାତିରେ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ବାଳ ଖୋଲା କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ମନ ଅଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ନିଜର ସୁନା ଗହଣା କେବେ କାହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣା କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ।